name is Amir and welcome back to the channel and welcome back to another video. In this video, we're going to be talking about the AKU entry test. So I have a very special guest on board and we had a very amazing discussion and we will be talking everything about the AKU entry test. So if you're an applicant taking the paper this year or if you're a future applicant, make sure you watch this video because it will definitely be well worth your time. And if you've liked it, if you think it's worth a share, make sure you share it, make sure you like it, make sure you comment down something below. And yeah. So welcome back to the video. And today I'm joined with a junior of mine. His name is Akmal. And he's in the batch of 2025 at the Afghan University. So Akmal, if you want to introduce yourself. Sure. Assalamu alaikum. मेरा नाम अकमल शहजाद है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ. इसके अलावा अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरा ताल्लुक पंजाब के ज़िला गुजरात से है और मेरा बोर्ड जो था वो गुजरांवाला बोर्ड है जो कि एक पंजाब बोर्ड भी है. और आगा खान के अलावा मेरा एडमिशन नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में हुआ था जो कि एक पब्लिक सेक्टर कॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज या यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है. Okay, amazing. So AKU and that university in Gujarat. All right. So I think the first discussion point, it's a very I like discussing this. So National MDCAT is new, 2019 में introduced हुआ है. Your batch is the first batch to take the National MDCAT and it's a unified syllabus. So students who are applying to AKU, students who are applying for AKU obviously have to take the MDCAT. और उसकी वजह से they have to study two syllabuses. They have to study the National MDCAT syllabus or the AKU syllabus. So in your opinion, do you think how does studying for AKU or how does studying for National MDCAT complement each other? और किस तरह, like if you study for AKU, does it help MDCAT? Yeah, if you study for MDCAT, does it help AKU syllabus? So basically जो AKU syllabus है वो काफ़ी expensive है as compared to PMC syllabus. अगर हम वैसे बात करें तो MDCAT का जो सिलेबस है वो टोटल AKU सिलेबस का तकरीबन 50 to मैक्सिमम 60% बनता होगा. तो इसलिए अगर आप आगा खान की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस ज़्यादा है, आप वो तैयार कर लें तो आपका MCAT भी तैयार हो जाता है. लेकिन जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ऐसा नहीं करते, मैं खुद भी ऐसा नहीं किया था. तो क्या होता है कि आप पहले जो शॉर्ट सिलेबस है MCAT में आपका पोर्शन भी ज़्यादा होता है और आप सेफ साइड पर रहने के लिए MCAT सिलेबस को पहले करते हो, उसमें तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. तो उसकी आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो रही होती है, ज़्यादा अकेडमीज भी जो हैं वो MDCAT की प्रैक्टिस करवा रही होती हैं, उसी के सेशन करवा रही होती हैं. तो आप अगर MCAT की तैयारी करते हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके तैयार हो जाते हैं और ऑब्वियसली आपको आगाह टेस्ट में भी उससे हेल्प होगी. लेकिन वो सिर्फ 50% तक या 60% तक सिलेबस है, तो ऑब्वियसली वो इनफ नहीं है कि आप AKU टेस्ट के लिए सिर्फ उतना कर लें, आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपने AKU का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो फिर दोनों टेस्ट हो जाते हैं आराम से, MCAT भी हो जाएगा आपका और ऑब्वियसली AKU टेस्ट होना ही. Agreed. So I think the good analysis is कि AKU syllabus इस साल काफी extensive है. नहीं इस साल MDCAT syllabus is shrunk down काफी. Yes. Because to make it unified, they had to remove certain topics to accommodate students from different educational backgrounds. इसलिए it's become very short and very simple. So yeah, like Akmal said, if you study AKU syllabus शुरू से तो वो खुद ब खुद MCAT की तैयारी भी हो जाएगा and your AKU prep will also happen at the same time. So yeah, that's the perfect way to go with your prep. So I will begin with a brief introduction of what this year's paper pattern is for AKU. So this year, the AKU paper test is 2 hours long. There is a total of 100 MCQs. There is 20 MCQs per section. So there's 20 biology, 20 chemistry, 20 physics, and there is 20 mathematical reasoning, and 20 science reasoning questions. And one thing to note over here is the 3 sciences, meaning bio, chemistry, and physics, has negative marking of 0.25 per question you get wrong, whereas the MR, the mathematical reasoning and the science reasoning do not have negative marking. So the key thing is when you are attempting these 40 MCQs for math reasoning and science reasoning, you have to attempt each and every one of MCQs. You do not skip any MCQs because there is no negative marking. So let me move on to the main discussion topic of this video. So I think
we should now talk about subject-wise preparation and how Akmal did it for his prep. So let's begin with biology. Biology, Akmal, you mentioned you are from Punjab board. You did the Gujarat board, which is basically the Punjab board, and usme you probably studied the Punjab board books. Lekin uske alawa, did you use any other books? Which notes for biology did you use, and what about any other resources you might want to mention? बियोलॉजी के लिए बेसिकली मैंने पंजाब बोर्ड जो बुक होती है वही यूज़ की थी, और उसके साथ मैंने ये किया था कि वो जो उसके कंसेप्ट थे वो मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन डेवलप किए थे, मतलब डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस या जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, और वो ज़्यादातर मतलब उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं होता ये किस बोर्ड के लिए, वो शायद कोई इंडियन चैनल ने अपलोड की हो या किसी और चैनल ने की हो, फेडरल से भी वो हो सकती है। तो कंसेप्ट मैं अपने उधर से क्लियर करता था, लेकिन जो मेरा मेन सोर्स था वो पंजाब बोर्ड बुक की थी। और प्रैक्टिस भी जो थी वो ज़्यादातर मैंने जो अकेडमीज होती हैं, MCAT की अकेडमीज होती हैं, उधर से की थी, क्योंकि AKU की अकेडमी उस तरह से कोई नहीं थी। तो किप्स होगी, स्टेप होगी, इस तरह के जो अकेडमीज हैं उनके टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे और उधर से प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा बियोलॉजी के लिए मैंने कुछ जो प्रैक्टिस थी वो जो माई हान अकेडमी का ऐप है उधर से भी, जो SAL 2 की बियोलॉजी का पोर्शन है उधर से भी की थी, क्योंकि उसका मैंने सुना हुआ था कि इसका स्टाइल जो है वो काफ़ी AKU टेस्ट से मिलता है। तो बस यही किया था बियोलॉजी के लिए मैंने, और मेरे ख्याल में बियोलॉजी के लिए नफ था, सब कुछ हो रहा था पंजाब बुक बोर्ड से। I think I think biology for majority of students is the most easiest and highest scoring as compared to physics and chemistry. All right, Yes. so let's move on to chemistry. Chemistry, maybe did you do the same thing or did you do something else? So before chemistry I would like to mention कि जो बियोलॉजी है उसमें जो हाई यील्ड पोर्शन है, उसमें आपके जो किंगडम्स हैं प्लांटी और एनिमेलिया, वो ऑब्वियसली आपने ज़रूर करना है। बेशक वो MCAT में उसका कोई पोर्शन नहीं है और वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में है दूसरे चैप्टर की निस्बत, लेकिन वो आपने करने हैं, वो AKU के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी दफ़ा तो प्लांटी से कोई ऐसा नहीं आया था, लेकिन आई एम श्योर इस दफ़ा ज़रूर आएगा और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उसका आएगा। तो एनिमलिया प्लांटी वगैरह पे सही तवज्जो दें। उसके बाद जो स्टार्ट में फर्स्ट ईयर में आता है सेल बियोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो, और उसके अलावा जो बायो एनर्जेटिक्स है और जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से हमारी दफ़ा काफ़ी सवाल आए हुए थे, जो प्लांट का पोर्शन है उसमें से भी और जो एनिमल का है वो भी। और अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो जो जेनेटिक्स का चैप्टर है उसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडल लॉज, जो ब्लड ग्रुप वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी तकरीबन हर दफ़ा आता है। और इसके अलावा जो DNA क्रोमोसोम्स का चैप्टर है उसमें से भी आया हुआ था पोर्शन, और इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में ज़रूर आएगा। और उसके अलावा जो चैप्टर 19 है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, पास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा उससे आता रहा है, लेकिन हमारे टेस्ट में ऐसा उसमें से कोई नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा चांसेस है कि उसमें से भी आया। तो बियोलॉजी का सिलेबस तो आपने सारा ही करना है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। और केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो वो भी मैंने पंजाब बोर्ड की जो बुक है वो यूज़ की थी उसके लिए। और साथ में एक तो मैंने जो होती है जो अकेडमी की बुक होती है, जिस तरह किप्स वगैरह की हो गई या स्टेप की होगी, तो उधर से काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की थी। और जो बाकी अकेडमीज होती हैं लीप, नियर पियर, इनके टेस्ट भी मैंने प्रैक्टिस किए हुए थे, और केमिस्ट्री का भी बस यही किया हुआ था। लेकिन मैंने सुना हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता है, तो ऐसा हमारे टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ था, तो तकरीबन सब पोर्शन में से एक जैसे ही आया था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप वैसे प्रायोरिटी लिस्ट अगर बनाएं तो सबसे पहले ऑर्गेनिक को करें, उसके बाद फिजिकल, और फिर एंड पे आप इनऑर्गेनिक को करें। All right, so just one question, where did you get these academy books? Senior से आप सेंटर जाके आपने पूछा कि can I buy it? एक्चुअली मैंने 2019 में किप्स ज्वाइन की थी, तो किप्स की तो बुक्स मेरे पास तब से थी, 2020 में मैंने नहीं ज्वाइन की थी। तो उसके अलावा जो बाकी भी था, पेंडेमिक की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो इजीली आपको PDF फाइल्स वगैरह मिल जाती हैं, हर अकेडमी की आपको मिल जाती हैं। Okay, makes sense. And what about physics? Physics is probably the most hardest topic and hardest science. So आपने क्या किया इससे? फिजिक्स का मेडिकल स्टूडेंट के लिए वाकई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट जो होता है उसमें आता है, और काफ़ी लोग इससे डरते हैं। तो अगर टेस्ट की बात की जाए तो उसमें ये काफ़ी A लेवल बायस मुझे लगा था, जो फिजिक्स का पोर्शन था। जो सवाल आए थे, जो ट्रायल था उनका, और कोई सवाल ऐसे भी लग रहे थे कि जिनका लग रहा था हमें FSC में नहीं मिल रहा, लेकिन फिर वही के बाद में वो आउट ऑफ सिलेबस सवाल थे वो बाद में आउट भी हो गए थे जब रिजल्ट बना था।
اور اگر اس کی تیاری کی بات کریں تو پنجاب بک سے ہی میں نے تیاری کی تھی اس کی, اور اس میں ساتھ میں میں نے جو ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز ہیں جس کا میں مینشن کروں گا, فزکس کے لیے ضرور کروں گا کہ کیمسٹری بایو کا آپ جہاں سے لیکچر لے لیں آپ کی مرضی ہے, اگر آپ کو ویسے بھی کلیئر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن فزکس کے لیے میرے خیال میں لیکچر ضروری ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ جس طرح سے ابھی ٹائم ہے, میں نے تو فزکس والا کے لیکچر لیے تھے, انڈین چینل ہے تو مجھے بہت اچھا لگا, لیکن اس کے لیکچر کافی لینتھی ہوتے ہیں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر چیپٹر کے لیکچر ادھر سے لو. لیکن اگر آپ کو ایک دو چیپٹر جس میں بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ادھر اس کا آپ ادھر سے ضرور کریں, کیونکہ وہ آپ کا اتنا اچھا تیار ہو جائے گا کہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, اور جو آپ کا فزکس کا بیسٹ چیپٹر ہوگا وہ بن جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو 2-3 اور چینلز بھی ہیں جس میں فزکس ان سیکنڈز ہے, اس نے کافی کیا کہتے ہیں اس کو شارٹ کر کے ویڈیوز بنائی ہیں پورے چیپٹرز کی, اور ڈیوریشن ان کی کافی کم ہے. اگر باقی اکیڈمیز کے لیکچر جو ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے تو اس سے کافی کم ہے, تو فزکس والا سے آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد فزکس ان سیکنڈز اور جو فرینڈز فزکس ہے میں نے زیادہ تر یہی یوز کیے تھے, اور ساتھ میں کپ سسٹم وغیرہ سے پریکٹس کی تھی, اور اس کے لیے میں نے ریڈ اسپاٹ بھی یوز کی تھی. اور میرے خیال میں جو سٹائل تھا وہ بالکل میچ ہو رہا تھا جو پیپر میں سوال آئے تھے ان کا, اور جو ریڈ اسپاٹ میں جس طرح کے سوال ہوتے ہیں ان کا. تو اگر میں سمرائز کروں تو آپ بورڈ جو بھی آپ کا فیڈرل بورڈ ہے, پنجاب ہے یا سندھ بھی ہے, سندھ کا مجھے ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے تو سندھ والے لوگ زیادہ تر پنجاب یا فیڈرل سے سپلیمنٹ کرتے ہیں, تو آپ اس طرح کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے وہ. اگر پنجاب اور فیڈرل سے ہیں تو آپ کوئی دوسرے بورڈ یا دوسری بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی بک پہ رہیں, اس کے کنسیپٹ صحیح طرح سے پرانگ کریں, اور ساتھ میں یوٹیوب ویڈیو سے سپلیمنٹ اس کو کر لیں. لیکن پریکٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جو MCAT کی پریکٹس کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ریڈ اسپاٹ سے بھی ضرور پریکٹس کریں. جس طرح کا سٹائل ان کا ہے وہ بالکل میچ ہو رہا ہوتا ہے, اور آگاہان ٹیسٹ میں آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوگا. بے شک میں نے نہیں پریکٹس کیے تھے, میرا بھی ہو گیا تھا پیپر, بہت اچھا ہو گیا تھا, لیکن اگر آپ کر کے جاتے ہیں تو آپ کو کانفیڈینس اور بلڈ ہوگا, اور آپ کو ایسے لگے گا کہ میں تو جو پچھلے مہینے پورے سے کر رہا ہوں جو سوال ابھی دیکھ رہا ہوں, تو یہ آپ ضرور کر لیجیے گا. Alright, and I think physics میں بھی we can talk about how کچھ topics, the high yield topics which are not present syllabus میں لیکن they come in the paper. So for example optics, telescope, microscope, وہ والا topic is not present in the syllabus but questions do come. So اس کا میں یہ کہوں گا کہ مطلب بے شک سوال وہ آتے ہیں لیکن اگر وہ شامل نہیں ہے تو بعد میں آؤٹ ہو جانے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر میرے حال میں آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ سیکنڈ ایئر کو تھوڑی پریورٹی دے سکتے ہیں. سیکنڈ ایئر کے اسپیشلی جو پہلے 4-5 چیپٹرز ہیں ان کو آپ زیادہ پریورٹی دے سکتے ہیں, اور جو باقی ہے وہ آلموسٹ تقریباً سیم ہی ہے, اتنا زیادہ اس میں نہیں, آپ کو سارا ہی کرنا پڑے گا. اور ایک اور بات کہ جس طرح ہمارے MCAT میں ہوتا ہے آپ کو ویلیوز وغیرہ اور ساری ٹیبل وغیرہ یاد رکھنے پڑتے ہیں, تو اس طرح اس میں بالکل نہیں ہوگا. جو فیکچوئل چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں بالکل نہیں آئیں گی. تو بے شک آپ MCAT کے لیے تیار کر رہے ہیں, لیکن جب اس کے لیے آپ جو آخری دنوں میں ہوں گے تو آپ کو ٹینشن وغیرہ ہو, اس کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے. اور اس میں جو چیزیں کرنی ہیں آپ کیمسٹری میں آپ نے پیریوڈک ٹیبل کر لینا ہے, اور ویسے بھی وہ 3-4 سال سے پڑھ رہا بندہ تو یاد ہو جاتا ہے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس میں, جو مین گروپس ہوتے ہیں وہ سارے یاد ہوتے ہیں. اور اگر بایو کی بات کی جائے تو اس میں سائنٹسٹ وغیرہ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کر لیں, سائنٹسٹ نے کس نے کیا کام کیا تھا, لیکن کوئی ایئرز وغیرہ یا جو ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ یاد رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور اگر فزکس کی بات کی جائے تو اس میں نومیریکل وغیرہ آتے ہیں جس میں آپ کے کانسٹنٹ وغیرہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹریگنومیٹرک ریشیوز ہیں وہ ان کی ویلیوز آپ کے پاس کیلکولیٹر نہیں ہوتا تو وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. Agreed. So basic constants like the Avogadro's constant, trigonometric values, 2 سالوں میں یاد ہو جاتا ہے, and I don't think you have to put much اگر emphasis. فزکس کی ٹوٹل بات کریں تو فزکس میں زیادہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں جو میڈیکل میں یوز ہوتے ہیں, اور وہ تقریباً 15 سے 20 ٹوٹل ویلیوز ہوں گی ود یونٹ آپ نے یاد کرنا ہے وہ. تو وہ ویسے بھی یاد ہوتی ہیں موسٹلی اسٹوڈنٹ کو, FSC کو تو ہوتی ہیں, باقی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. I also want to mention, for example, the value for gravitational potential G, which is equals to 9.81. Gravitational acceleration. Acceleration. So AQU میں obviously it's no calculator, so aapko you do not have to use 9.81. You can use 10 multiply by XYZ and simplify your calculation, and based on using the value 10 meters per second you can simplify your calculation and quickly find your answer.
So yeah, that has, so we just talked about biochem physics, and we'll summarize it at the end of it. Let's move on to science reasoning. So science reasoning is the most difficult subject to explain and to talk about, because it's a very unique topic to study for. So in my previous videos, I'll link it down below. I made a video last year with Muhammad Umar, and he was a student at from Sindh, and he did his FSC from APS, I think, APS College. Or he mentioned how science reasoning is similar to perhaps the ISSB. What a question, I forgot the specific questions. He mentioned how science reasoning is similar to BMAT questions when you apply to the UK medical colleges. It is similar to kangaroo questions, for example. So Akmal, what is your opinion about science reasoning, or if you have any recommendation, आप क्या recommend करेंगे students को? तो जहाँ तक बात है जो आर्मी के टेस्ट वगैरह होती हैं उसमें दो पोर्शन होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग. तो उसमें जो सवाल होते हैं वो काफ़ी बेसिक लेवल पे होते हैं. इसमें भी सवाल उसी तरह के होते हैं लेकिन थोड़ा लेवल इनका हाई होगा. ऑब्वियसली वहाँ पे 90 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, तो आपने देखते जाना है और लगाते जाना है. तो उनका लेवल इस तरह का नहीं होगा कि वो इस टेस्ट में आ सके. जहाँ पे जो सवाल होंगे वो उनमें कुछ ट्रिक होगा या वहाँ पे आपको टाइम लगेगा उसका सोल्यूशन या उसका जो कंसेप्ट उन्होंने पूछा हुआ उस पर आपको टाइम लगेगा. तो सवाल कह सकती हैं कि उस तरह की होती हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है उससे. और अगर वैसे बात की जाए साइंस रीजनिंग की तो ये वाकई यूनिक पोर्शन है, क्योंकि इसके पास पेपर भी कहीं से नहीं मिलते और इसका किसी को आइडिया भी नहीं होता कि यानी डिफरेंट जगह पे ये डिफरेंट तरह से आ रहा होता है, तो आइडिया नहीं होता. क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, उसके बाद हर साल चेंज भी होता है, ये भी मसला है. इसलिए इस वजह से ये वाकई डिफिकल्ट पोर्शन है. So something I explain will be different to what you explain, because we've seen two different science reasoning questions. So yeah. Yes. तो इसमें दो तरह से आता है. एक तो जो 2019 में आया था उसमें यही स्टाइल था उनका कि आपके जो कंसेप्ट वगैरह हैं वो एफएससी वाले चेक हो रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उन्होंने स्टाइल थोड़ा डिफरेंट किया होता है. ग्राफ्स वगैरह दे देंगे या चार्ट्स वगैरह दे देंगे और वहां से आपने इंटरप्रेट जो डाटा दिया हुआ है इसको इंटरप्रेट करके आपने अपने एफएससी के कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं. लेकिन मैंने यही सुना हुआ था और मैंने इसके लिए आज से अपने जो एफएससी के कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग किए हुए थे कि साइंस रीजनिंग भी इससे हो जाए. लेकिन जो हमारा पोर्शन आया था वो डिफरेंट था. उसमें क्या हुआ था, उसमें जो आपके होते हैं मैथ रीजनिंग होती है सिंपल, उसको और उसके साथ में जो क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस वाले सवाल होते हैं, आईक्यू बेस्ड सवाल होते हैं, उनको मिक्स करके तो उस तरह का पोर्शन बना दिया था. और एग्जैक्टली याद भी नहीं था कि कौन सा सवाल मैथ रीजनिंग में था और कौन सा साइंस रीजनिंग में, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे थे. So I अगर समराइज करें इसको, you mentioned, sorry to cut you off, लेकिन you mentioned before कि एक question आया था that a goat or a cow is tied to a thing. Yes. This rassi is this X meter long and he's moving in a circle around that post. And how much area is he eating or something? And that came in science reasoning, like in that you would think that is a math question, but yeah. So it interlinks, and at times you cannot tell the difference between science reasoning or mathematics reasoning. All right. और अभी मुझे याद आ रहा है सवाल एक था कि आप क्रिकेट मैच में गए हैं, स्टेडियम में हैं और आपका जो सीट नंबर है वो 52 है. आपके लेफ्ट साइड पे जो वो दो लोग बैठे हुए हैं उनका नंबर ये है, और राइट साइड पे एक नंबर बता के उसके जो राइट पे बैठा हुआ था उसका नंबर पूछा हुआ था. तो अगर आप सबको एरो में एक में लिखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यानी उसका शायद 54 या 55 बन रहा था. तो इस तरह के सवाल भी होते हैं. और एक सवाल शायद 2019 में ही था आपके पेपर में कि जो मोबाइल पे ऐड होता है, जो डायल अप होता है, उस पे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा. तो यहाँ पे भी ये है कि जीरो के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही हो जाएगा. तो इस तरह के सवाल हो रहे होते हैं. मतलब एट द मोमेंट आपने सोचना होता है, उसका कोई इतना नहीं होता. शुरू से आप वो चीजें कर रहे होते हैं और वहां पे आप कहते हैं अच्छा इस तरह के सवाल भी आते हैं, हम ऐसे ही डरे हुए थे. तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, प्योर मैथ्स वगैरह से नहीं आते या कोई इतने मुश्किल नहीं आते, आपने किए होते हैं जिंदगी में, किसी ना किसी मौके पे आप उनसे गुजरे होते हैं. So I'm looking through one question. So there was I'm reading them off. So a viewer sent in a question. So there are camels and ostriches in a farm. There are 14 more legs than the total number of heads. How many camels are there?
تو وہ یس یہ ہمارے پیپر سے سوال تھا بالکل اور اس پہ کافی زیادہ سوچنا پڑا تھا, ایٹ لیسٹ مجھے تو کافی ٹائم لگ گیا. Exactly. There was one more question I'm reading, science reasoning mein. A cube has 6 sides and each side is colored. If you split it into 216 pieces, how many cubes will have only 2 sides which are colored? So I think یہ بھی ہمارے پیپر سے ہی تھا. ہاں بالکل. So I don't know, is that science reasoning or math reasoning? It's a very interesting question which it was in science reasoning I think. So these type of questions come and these are like very on the spot question. Aapko like you can't prep for it. So there is no formula bhi nahi hai, there's no logic, it's just logic and general knowledge. Yeah. And okay, so yeah. ایک اور بات کہ جس طرح ابھی جو نیا پیٹرن آیا ایم کیٹ کا, تو وہاں پہ جو پورشن ہے وہ لاجیکل ریزننگ ہے. تو شروع میں لگ رہا تھا, میں نے بھی سنا تھا کہ یہ جو اے کے یو کا پورشن ہوتا ہے اس کی طرح کا ہی ہوگا, لیکن دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. وہاں پہ جو سوالات کے آ رہے ہوں گے وہ کوالٹیٹیو ریزننگ کے ہوں گے, اور جو یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ کوانٹیٹیو ریزننگ ہوگی. ان میں کیلکولیشن زیادہ ہوگی, میتھ کی طرح کے ہوں گے, لیکن وہ زیادہ تر اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ ان میں ڈفرینس ہے, دونوں بالکل الگ پورشن ہے. اور اگر سمرائز کریں سائنس ریزننگ کو, تو آپ نے بیسیکلی اپنے سائنسز کے کنسیپٹ اسٹرانگ کرنے ہیں. اس طرح سے آپ کو یعنی آ سکتا ہے کہ ایف ایس سی کے کنسیپٹ بھی پوچھ لیا جائے لیکن اسٹائل تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یا پھر جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جس طرح ہمارا پورشن آیا تھا کہ میتھ ریزننگ وغیرہ کی طرح مکس کر کے آپ کو دے دیا جائے, تو اس کے لیے آپ جو اپنی میتھ ریزننگ کا پورشن ہے وہ اسٹرانگ کر لیں. تو دونوں طرح سے کر لیں تو آپ کو سائنس ریزننگ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ کرنے کی سائنس ریزننگ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کافی انٹرسٹنگ پورشن ہوتا ہے. یعنی اگر میں اپنے ٹیسٹ کی بات کروں تو میرا جو سب سے زیادہ اسکور تھا وہ اسی پورشن میں تھا. تو مزے کا پورشن ہوتا ہے, یعنی آپ نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہوتی لیکن وہاں پہ آپ کو سالو کر کے مزہ آ رہا ہوتا ہے, تو مشکل نہیں ہوگا. Yeah, all right. So let's move on to the mathematics reasoning. So mathematics reasoning mein so my recommendation if you were to ask me is if your O-level math concepts are decent, yani if you know how to find the area, perimeter, fraction, decimal, ascending order, descending order, angle of elevation, angle of the opposite of angle of elevation, if you know circle, angles in the circle and all of the circle formulas, then that's about the most they will ask you about. So if you want to study from a book, I personally studied and revised from SAT1 books, and I think that was more than enough and excess for mathematics reasoning. So what about you, Akmal? What did you study for it? How did you study for it? تو میتھ ریزننگ جو پورشن ہوتا ہے وہ سب سے جو ایف ایس سی اسٹوڈنٹس ہوتے رہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. اور اکثر اسٹوڈنٹ جو ٹیسٹ نہیں دیتے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میتھ ریزننگ جو ہوتا ہے اس پورشن سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے میتھ نہیں پڑھا ہوا تو ہم کیسے کریں گے. لیکن یہ ایسا کوئی پورشن نہیں ہے, نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس میں میتھ ریزننگ ہے, میتھ نہیں ہے, پیور میتھ وہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. اور موسٹلی جو سوال ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, تو موسٹلی جو سوال ہوں گے وہ آپ کے میٹرک لیول کے ہوں گے. اور میں خود ایف ایس سی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن کوئی اس میں مجھے کوئی اتنا کوئی مشکل چیز نہیں لگی. میں آپ کے ساتھ ریسورسز شیئر کرتا ہوں, وہ کر لیں تو بہت چل ہوگا. یہ ایون سائنسز سے بھی یہ ایزی پورشن آپ کا ہوگا. تو سورسز میں یہی ہے, سب سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا سیٹ 1 جو میتھ ہے اس کا سیٹ 1 جو ہوتا ہے اس کا میتھ پورشن کر لیں. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ بکس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, کیپلان یا پرنسٹن یا کالج پڑھنا یا کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن بیرن نہ کیجیے گا, وہ کافی ایکسپینسیو ہے اور اس پہ غیر ضروری کافی زیادہ چیزیں ہیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگی تھیں. تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے سیٹ میتھ کی جو بک ہوتی ہے میگرا ہل, اس کا 2nd ایڈیشن یوز کیا تھا, اور یہ کافی کنسائز بک ہے, آپ کچھ دنوں میں بھی اس کو ساری کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو میں نے لاسٹ ویک میں یہ کی تھی. اس سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ کینگرو میتھ کے جو پاس پیپر ہیں وہ کافی عرصہ میں نے پہلے اسٹارٹ کر دیے تھے, رینڈم جب سائنسز کا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا تو وہ میں پریکٹس کرنے لگ جاتا تھا. تو وہ ہیلپ فل بھی کافی تھے. ایون سائنس ریزننگ اور میتھ ریزننگ دونوں میں اس طرح کے کافی زیادہ سوال آئے ہوئے تھے, تو وہ آپ ضرور کریں. اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا, let me cut you off. Kangaroo quiz میں there's I think 3-4 levels of difficulty. تو اس میں you do not do the most difficult one, you do the basic the junior level. I don't remember. I think it was میٹرک لیول, یعنی اس میں کلاسز ہوتی ہیں, تو جو 9-10 کلاس کا ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا سالو کرنے میں, بہت ہی مشکل ہوگا, اور مشکل بہت زیادہ ہوگا.
اور 9th-10th جو لیول ہے اس کا وہ آپ کر لیں تو ہو جائے گا آپ کا. وہاں بھی آپ کو ٹائم لگے گا, لیکن ساتھ جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کرنا ہے اس کو. اس کے علاوہ جو میں نے کیا تھا کہ پریکٹس تو میں نے سیٹ 1 کی آخر میں شروع کی تھی, آخری ویک میں شروع کی تھی, لیکن جو خان اکیڈمی ہے وہاں سے میں نے شارٹ ویڈیوز وغیرہ اور یوٹیوب سے ویڈیوز وغیرہ لینا کافی پہلے اسٹارٹ کر دیا تھا, اور وہاں خان اکیڈمی پہ آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کافی پہلے اسٹارٹ کر دیا تھا, اس وجہ سے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے آخری ویک میں کوئی ٹائم نہیں لگا تھا. کوئی بھی بک سے آپ کر سکتے ہیں. تو اگر سمرائز میں کروں تو سب سے پہلے آپ کوئی سیٹ 1 میتھ کی جو بک ہے وہاں سے آپ پریکٹس کریں, اور جو وہاں میں ساتھ میں آپ کو ایگزامپل بھی ہوں گی جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے, یا آپ کو کنسیپٹ بھی بتائے گئے ہوں گے, اس کے بعد پھر آپ کی پریکٹس ہوگی, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ آ رہا ہو تو خان اکیڈمی سے شارٹ ویڈیوز دیکھ لیں اور وہاں پہ آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن کینگرو میتھ آپ ضرور کریں. اگر وہ میتھ ریزننگ کی طرح کا پورشن سائنس ریزننگ میں اس دفعہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا, اور میتھ ریزننگ میں تو اوبیسلی آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ سورسز آپ یوز کر سکتے ہیں. So math ke liye, let's summarize. There is Kangaroo quiz, math quiz. You can attempt practice ke liye. SAT1 book. You can find PDFs available online. Videos, Khan Academy SAT1 questions, or basic metric math, O-level math. It's very simple. It's very basic, interesting questions on the spot. Perimeter area, how many rotations of a car, is tarah ka questions. If a car is moving, if a car's tire radius is 1 foot long, how many rotations distance is covered in 10 rotations, for example. So very basic, common, like you have to understand the circumference wala formula. Like if you know the basics, you will do it easily. All right, so we discussed quite a lot and very well about the biochem physics, SR and MR. Let's now move on to the more general questions. So you mentioned how you use red spot MCQs for chemistry. I think, was it for chemistry? No, physics. Yes, for physics. Ji. Or you mentioned you use coaching some academy books. Did you use other academy books? Or what about Dogger books? People recommend Dogger Publishing AKU, MCQ books, or where else did you do your questions from? ان کے علاوہ اس طرح سے کوئی میں نے کویسچن بینک یوز نہیں کیا تھا, اور ڈوگر کے میں نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی, لیکن مجھے وہ بہت بیسک لگا تھا, اور میرے خیال میں اس طرح کے سوال ایٹ لیسٹ آگاہان کے ٹیسٹ میں نہیں آ سکتے. سیدھی اس میں چیزیں دی ہوئی تھیں جو آپ کو بک سے پتہ چل رہی ہوتی, تو ان کا کوئی سینس نہیں بن رہی ہوتی وہ ٹیسٹ میں آئے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو وہ ہیلپ فل لگی ہے اور وہ ادھر بھی آئے ہیں, آگاہان میں بھی آئے ہیں, تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے تو آپ اس سے پریکٹس کر سکتے ہیں, لیکن میں نے وہ یوز نہیں کی تھی. اس کے علاوہ بھی کوئی کویسچن بینک وغیرہ میں نے یوز نہیں کیا. میں نے اس طرح رینڈم ٹیسٹ کیے ہیں جس میں اسٹیپ ہو سکتی ہے, کپس, نیئر پیئر, لیپ, اور جو اسٹار اکیڈمیز وغیرہ ہیں. پینڈیمک کی وجہ سے سب کچھ آن لائن تھا, تو ایک پلیٹ فارم ہے سعید MD کیٹ, ان کے گروپس وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ, لیکچر وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو وہاں سے میں کوئی بھی رینڈم ٹیسٹ پریکٹس کر لیتا تھا, اور انہی سے زیادہ میں نے پریکٹس کیا. یہاں پھر اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت ریڈ اسپاٹ اور خان اکیڈمی کا جو ایپ یوز کیا تھا وہی کیا تھا. So speaking of these academies, why didn't you join an academy? Actually 2019 میں میں نے جوائن کی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ یعنی کوچنگ وغیرہ کا کس طرح سب کچھ ہوتا ہے, اور مجھے اپنی مسٹیکس کا بھی آئیڈیا ہو گیا تھا, تو اس لحاظ سے مجھے ضرورت نہیں لگی کہ مجھے دوبارہ اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. مجھے سیلف اسٹڈی زیادہ بہتر لگی, تو میں نے وہی کی. صحیح. Because this question about academy آتے رہتے ہیں through DMs. And unfortunately, it's not unfortunately, I would say that it's very subjective. It is very person to person based. Kuch log they come under peer pressure. Okay, half of my class has joined Anis Hussain, mujhe bhi join karna chahiye. But it is really up to you. Karachi mein there's Anis Hussain, Karachi mein there is Dr. Zain, Karachi mein there is DH, Dr. Hasnan, MD CAT Center, and there's all these various coaching center. Lekin in the end it is really up to you. Maine bhi join kiya tha back in 2018 when I first studied for MDCAT. I left it after a month because it was pointless. I wasn't able to cope with the pace they were teaching, because for me it was completely new. FSC science was completely new to me, because for example A levels mein to kabhi I've never studied the cockroach, I've never studied chick development, but they were teaching that in biology. So that is something I can only learn by reading, I think. So
I left it after a month. So coaching is really up to you. It depends on personal preference, I think. Lekin shayad haan guidance ke liye for the coaching, for the question booklet and dates and their WhatsApp group काफी useful होता है. So for that reason maybe you should join, but otherwise पढ़ाई के लिए I personally would not recommend it. All right. So Akmal, there is so hopefully inshallah this video, if there is no issues, this video will be up first week of August. So yes, our channel was hacked. So ye masla hua tha. So 5th of September is the AKU entry test as of now. Aage bhi ho sakta hai, probably, maybe, because of the pandemic. Pichle saal it was increased a few times. So 5th of September as of now is the date. Do you have any recommendation for students on how to prepare, how to manage their time, considering 5th of September ke AKU test hai and 31st of August say there is the MDCAT. So how do you think one should so if you were to ask me, I would say abhi you should be done with your studying, you should be attempting MCQs and MCQs. That is the plan you should be doing. Lekin what is your thought? तो इस सेंस में भी दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं. एक तो वो है कि जिन्होंने जल्दी से पहले सिलेबस कवर किया होता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो 2-3 बार रिवीजन करते हैं. तो अगर तो आप उस तरह के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये जो पहले 3 वीक हैं ये आपको फुल प्रैक्टिस को देने, क्योंकि आपने सिलेबस अपना कवर कर लिया हुआ है, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है. तो आप 3 वीक सही तरह से प्रैक्टिस करें, टाइम लगा के, कोई जल्दी नहीं है. और जो आखिरी वीक होगा उसमें आप एक दफ़ा सारी चीज़ों को दोबारा रिव्यू कर लें ताकि टेस्ट के करीब आपको सब कुछ दोबारा जो है वो आपके दिमाग में हो और प्रैक्टिस आपने पहले ही कर ली है. तो आखिरी वीक में आप रिव्यू कर लें और पहले जो 3 वीक हैं वो प्रैक्टिस कर लें. और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, वो क्या करते हैं, वो साथ साथ सिलेबस भी कवर कर रहे होते हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और उनका कोई रिवीजन पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं होता. वो साथ साथ ही कवर करते जाते हैं और हाफ या एक पोर्शन कर लिया तो आगे करने के साथ साथ वो पीछे से दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो अगर आप इस तरह के भी हैं तो कोई मसला नहीं है. आप जो अपना 3 वीक है इसी तरह प्रैक्टिस वगैरह जारी रखें और कोशिश करें कि कंप्लीट हो जाए आपका सब कुछ. लेकिन अगर नहीं भी होता या हो भी जाता है तो आखिरी वीक आपने भी यही करना है कि अगर आपका हो गया तो एक दफ़ा सारी चीज़ों को दोबारा रिव्यू कर लें, क्योंकि उस वक्त सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको चीज़ें उस वक्त जो है वो समेटना होता है आपको, तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए. जो भी इन्फॉर्मेशन, जो कंसेप्ट आपने गैदर किए हैं वो ज़रूर रिवाइज कर लेने चाहिए. तो आखिरी वीक में आप वो सारा दोबारा रिव्यू करें और अगर आपका मेरी तरह सिलेबस कवर नहीं हुआ तो किसी भी तरह कोशिश करके वो जो सारा कुछ रह गया आपको वो आखिरी वीक में आप कंप्लीट कर दें. बेशक कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस ना भी हो लेकिन वो आप एक दफ़ा कंप्लीट ज़रूर कर दें. All right, so that really makes sense. And I think one thing I will add here is, Abhi, you should stick to the books you are comfortable with. You should stick to the board books. If you studied federally, don't switch to Sindh, don't switch to Punjab board. If you studied Punjab shuru se, stick to Punjab board. Do not switch over. Abhi, if you're watching this after the test, if you're taking the AKU exam future mein, to phir you still have the time to switch between books. Like if you are watching this now and if you are taking the test on the 5th of September, stick to the books you are comfortable with. All right, so next discussion point, and this is a question I asked Muhammad Omar last year as well. And so there is this misperception that FSC students don't get into AKU. There's this perception that AKU has a bias against them. There's this thought that they don't pass the test, they don't pass through the interview. There are more A-level students. Yes, perhaps statistically wo sahi hai. Statistically speaking, I think if you look at ratio-wise, the total number of applicants, Dr. Adil Haider, he just recently tweeted out that is saal there were 6,700 kuch applicants for AKU, the most applicants ever for AKU. Or 6,700 mein se we don't know how many students are A-levels, how many students are FSC students. Lekin I think ratio-wise, A-level students are in the majority. So uske wajah se shayad that transcends and shows to the student population. But Akmal, what is your thought? Why do you think there's this idea, this perception, this conspiracy that FSC students do not get into AKU? जिस तरह आपने बताया, अगर बैचेस को देखें, जो हमारा बैच है इससे पहले भी है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. A लेवल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और FSC बहुत कम स्टूडेंट होते हैं. तो
کافی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ ریزنز ہیں، جس میں ایک تو پہلا یہ ہے کہ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کو کلیئر پاس لگ رہا ہوتا ہے ایم کیٹ کا، اور اس کی بجائے اگر وہ ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر آپ کو ٹیسٹ میں 2 پورشن نئے لگ رہے ہیں بالکل، جو آپ نے ایم کیٹ یا کسی اور ٹیسٹ کے لیے پریپیئر نہیں کرنے، نمس دیکھ لیں، ایم کیٹ دیکھ لیں، اس میں یہ نہیں ہوں گے. تو وہاں سے ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ میتھ جو سائنس ریزننگ کا جو پورشن ہے، اس وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے اپلائی نہیں کرتے. اس کے بعد ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اے کے یو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اے کے یو یونیورسٹی ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، تو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بھی کم لوگ آتے ہیں ادھر ایف ایس سی بیک گراؤنڈ سے. اور اس کے علاوہ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے کوشش کر کے ٹیسٹ کر لی ہے، اپلائی کر دیا، ٹیسٹ اسٹیج 1 جو آپ کی وہ کلیئر ہو گئی ہے، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو اسٹیج 2 میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ بات کریں تو اے لیول اسٹوڈنٹس کی نسبت جو ایف ایس سی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے کمیونیکیشن اسکلز اس طرح سے بلڈ نہیں ہوئے ہوتے، یا اگر آپ ان کا ایکسٹرا کوریکولر یا نان اکیڈمک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھیں تو ان کی سی وی وغیرہ اس طرح سے بلڈ نہیں ہوئی ہوتی. اور یہ چیزیں کافی زیادہ ٹیسٹ ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آپ کی یہی چیزیں کافی زیادہ دیکھی جاتی ہیں اسٹیج 2 میں، اور اوبیسلی زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایڈمیشن کو. تو اس وجہ سے کم لوگ پہلے بھی یہ سن کے یہ سارا ایکسپیرینس کر کے کم لوگ آتے ہیں اس سائڈ پہ، اور جو آتے ہیں ان کو بھی ساری یہ مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں. تو آگے جن کا ایڈمیشن ہوتا ہے وہ بھی پھر کم اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر بات کریں ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ، یعنی ٹیسٹ کوئی اے لیول بائس نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جو سلیبس وغیرہ وہ سارا ایف ایس سی کا سلیبس فالو کر رہا ہوتا ہے. ایون اے لیول اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ فیڈرل یا پنجاب ان کو پڑھنا پڑتا ہے سائنسز کے لیے. ٹیسٹ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اے لیول اسٹائل میں ہوتا ہے، لیکن جو سلیبس وغیرہ سارا فالو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایف ایس سی کا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ کسی کو بھی زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، دونوں سائڈ کے لیے برابر ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یعنی ایف ایس سی اسٹوڈنٹ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح کا. لیکن جو باقی چیزیں ہیں ان میں آپ کو واقعی رسک لینا پڑتا ہے اور اس میں کافی ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ چانس لے لیا تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے خود اس فیس سے گزرا ہوا، تو مشکلات وغیرہ آتی ہیں، آپ کو سب کچھ خود سے ارینج کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ڈٹرمائنڈ ہے تو آپ کر لیں گے. Agreed. So like we mentioned stage 2. So what stage 2 form is test pass hone ke baad there is a form you get which you fill out your extracurricular, you fill out your what else do you fill out? Your basically academics achievements, scholarships, any activities, hobbies, science competition, debating, etc. So I remember when I filled out that form, I personally did not have much to fill out. I wasn't an active person back in college. So despite all of that, I felt my interview went amazing. So I still believe, and I go by my words, that the interview is the most determining factor for your application, because the interviewer has ultimately, I think, the power to say yes, I like him, he should get it. Isliye yes, A-level colleges mein there's a lot of activities, extracurricular activities. There is science competition, MUN, there's so many competitions happening. Isliye perhaps A-level students extracurricular activity, their CV is very well built. That being said, aajkal lockdown mein everything is closed, competition bhi nahi ho raha hai, nothing is happening. So if you were to ask me what to do, I would say one thing you can do if you want to prepare now is online courses. There's a lot of online courses available for free, Coursera, Harvard, or whatever. There's a lot of online courses you can do and you can mention in the application if you pass the test. There is languages you can learn. If you learned a language, to wo aap mention kar sakte hain. If you started an online business on Instagram, if you started vlogging, if you started a YouTube channel, is tarah ki cheez you can mention. There are columns to mention these things. So eventually, yes, I personally believe that the test is equal for all, but the stage 2 part is where the A-level students exceed and do good in. So yeah, if you're watching this video, these are the things you can do. So let's move on to the next discussion points. So every year there is a cutoff of the APU entry test. So last year was 70% for the 3 sciences and 74% for the science reasoning and mathematical reasoning.
And this 70-74 ratio was extremely high. I felt sorry for the students because there were a lot of questions that were out of syllabus us paper mein, and they removed a question, and as a result of removing those questions, the cutoff went up. So what cutoff system is ke, for example, is saal, I'm just looking at Dr. Adil Haider's tweet, there were more than 6,200 students who applied. That is it, and he mentioned that is more than 25% than the previous year. So is 6,500 बच्चे में से they will select approximately 300 to 400 students for the interview. So based on the score of the 350th student, they will select everyone who did better than that 350 student. So yeah, I think that's the easiest I can explain it. But Akmal, if you have any like opinions is saal, what do you think will be the cutoff? Kya ek you know, guess, what's your opinion? Do you think it will be high considering the pandemic, considering students board is happening ya khatam hua? What's your thought on this? तो सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा कि बहुत से लोगों से मैंने सुना है, ये अक्सर डीएम में आए होते हैं, तो कि टेस्ट सिर्फ पास करना होता है और स्टेज 2 में जाना होता है. तो उसका मैं ये कहूँगा, पास करने का मतलब ये है जो उन्होंने नंबर रखा हुआ है अपने ज़हन में कि इतने स्टूडेंट को स्टेज 2 में लेके जाना है, यानी 300 रखा हुआ है, या हमारी तरफ एग्जैक्ट शायद 327 थे, तो उन्होंने उतने स्टूडेंट ही हर साल तकरीबन लेके जाने होते हैं स्टेज 2 में. तो जो टॉप होंगे वो आगे चले जाएंगे, और जितने उनके लास्ट स्टूडेंट जो होगा, अगर 300 लिए हैं तो जो 300 नंबर पे स्टूडेंट था उसका जितना स्कोर होगा वो आप कट ऑफ कह सकते हैं. तो अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो वो 50-60% तक होगा, अगर नॉर्मल है तो उससे अबव भी हो सकता है. लेकिन जो एक बात कॉन्स्टेंट है वो यही है कि 300 या जितने तकरीबन स्टूडेंट रखे हैं, हर दफ़ा उतने स्टूडेंट ही जाने आगे. तो आप ये नंबर ज़हन में रखें कि आपने इतने में होना है, स्कोर आपका शायद जितना मर्जी हो, तो फिर ये आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर ये आप पास कंसीडर होंगे. और दूसरी जो कट ऑफ की बात है, तो मेरे ख्याल में कम होने के चांसेस बहुत ही कम है. अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट बनाते हैं तो फिर शायद नीचे आ जाए, वरना इतनी कट ऑफ ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी, या मुझे ज़्यादा होने के चांसेस लगते हैं. उसकी रीज़न ये हो सकती है, पिछली दफ़ा तो बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं हुए थे, और जो दूसरे जो होते हैं ए लेवल एग्ज़ाम वगैरह वो भी काफ़ी लोगों ने डिले करवा लिए थे, तो उस लिहाज से अभी वो भी सारा हो रहा है. तो मेरे ख्याल से थोड़ी हाई होगी. अगर साइंसेस की बात करें तो 70 से 80% तक हो सकती है, और अगर साइंस जो मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग का कम्युलेटिव पोर्शन होता है उसकी बात करें तो वो अराउंड 74 से लेके 85 के दरमियान तक हो सकती है. लेकिन एक बात क्लियर कि आप इसको ज़हन में रख के टेंशन ना लें या स्ट्रेस में ना हो, क्योंकि ये टेस्ट पे डिपेंड करता है. अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया तो आप सोच रहे होंगे हमारी तो इतनी होगी नहीं, तो फिर ऑब्वियसली ये लो चली जाएगी. तो टेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. लेकिन अगर लास्ट ईयर की तरह का टेस्ट आता है तो उसके हिसाब से मेरे मुताबिक इतनी होगी. All right, and I think one thing I should also mention here is you mentioned the word cumulative. So biology 20 questions, chemistry 20 questions, physics 20 questions combined, you had to get XYZ amount of percentage. So for example, पिछले साल I don't remember the exact number of questions, I think 15 questions थे, 15. Yes, 15. जी. तो 15 questions plus 15 questions plus 15, 45 questions total. 45 questions में से कुछ questions were removed because they were out of syllabus, and as a result उस remaining question में से you had to get 70% or above. And the same with reasoning, you had to get, there were 40 questions, 20 plus 20, you had to get 74% or above in cumulative score for both SR and MR. All right, so that, that's a good discussion on cutoffs. All right, so we are almost ending the video right now. And before I end, I just wanted to ask if you have any last tips or tricks, any advice, any recommendations. So one more thing about cutoff, sorry, पहले बोल गया था. जी. तो उसका ये है कि अगर आप एक पोर्शन में जो साइंसेस का दो मेजर पोर्शन है, एक रीजनिंग का और एक साइंसेस का, अगर साइंसेस में या रीजनिंग में एक पोर्शन में आप टॉप 50 या टॉप 100 स्टूडेंट में भी हैं और दूसरे पोर्शन में आप उस जो कट ऑफ उनका सीन है 300 या 400 स्टूडेंट है उसमें नहीं है, तो वो दोनों को कभी मिला के नहीं देखेंगे, फिर आप आउट हैं आप. तो आपको ये बैलेंस रखना होगा कि दोनों पोर्शन को ध्यान में रख के कि हमने दोनों में इतनी कट ऑफ क्रॉस करनी है,
اور اپنے ٹیسٹ میں بھی اس حساب سے جو ٹائم ہے اس کو مینشن کرنا ہے. کیونکہ پاسٹ ایئر میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے تھے یہاں ان کا سائنس میں بہت زیادہ اسکور تھا, یہاں اس کا ریزننگ میں بہت زیادہ اسکور تھا, لیکن دوسرے پورشن میں کم تھا, اس لیے وہ اسٹیج 2 کے لیے کوالیفائی نہیں ہوئے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنی ابھی باتیں بتائی ہیں یہ ابھی ایک تقریباً پورا منتھ رہ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بتائی ہیں, لیکن ایک جو چینجز کرتا رہتا ہے. ہماری دفعہ جو تھا اس میں پیٹرن ہر پہ جا کے چینج ہو گیا تھا, اس طرح کی اور چیزیں بہت زیادہ چینج ہوتی ہیں. تو کوئی فلیسیز ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا جو اگر سب سے ریلائبل اور اتھینٹک جو سورس ہے وہ ایک جو ویب سائٹ ہے, تو وہ آپ تقریباً ڈیلی بیسس پہ نہیں لیکن 2-4 دن بعد آپ ضرور وزٹ کریں اور ادھر سے چیک کریں. اگر کوئی چینج وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور وہ کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی بھی چینج ہوتا ہے آپ مس نہیں کریں گے, تو یہ آپ ضرور چیک کرتے رہیں. اور جہاں تک لاسٹ ٹپس وغیرہ کی بات ہے تو اس کا میں یہی کہوں گا کہ آپ کافی دیر سے, مطلب اگر پاسٹ ایئرس کی بات کریں تو بورڈ ایگزام کے تقریباً جلد ہی ٹیسٹ ہو جاتا تھا, یعنی جولائی میں یا جون میں ان مہینوں میں ٹیسٹ ہو جاتا تھا. لیکن پچھلے سال اور اس سال بھی کافی لیٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے کافی زیادہ پہلے پورشن کیا ہوا ہے, تیاری آپ نے کی ہوئی ہے, تو آپ کا جو لاسٹ منتھ ہے آپ بہت قریب آ گئے ہیں اس کے, آپ نے تھوڑا سا زیادہ اپنا ان پٹ دینا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ میکسیمم جتنا سلیبس کور ہو جاتا ہے وہ کریں آپ کور. اور دوسرا ایک بات جو میں نے شاید نہیں فالو کی لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں, مجھے یعنی بہت زیادہ کریز ہوتا ہے AKU کا, لیکن اس پہ آپ اپنی جو دوسری سیف سائٹ ہے اس کو نہ بھولیں, جو آپ کا MCAT ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں, آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو میں کہوں گا, بے شک مجھ سے فالو نہیں ہوا تھا, لیکن میں کہوں گا کہ آپ خیال رکھیں کہ آپ پہلے MDCAT کو کریں, کیونکہ اوبویسلی وہ کریں گا آپ کا AKU سلیبس بھی کور ہو رہا ہے. تو اس کو پریورٹی دیں, اس کو پہلے کور کر لیں, اور اس کے بعد جو آپ کا سلیبس بچ رہا ہے اس کو آپ پھر ٹائم کے اکارڈنگ کریں. اور ایک اور بات کہ اسٹڈی تو آپ بہت دیر سے کر رہے ہیں, لیکن جو آخری ٹائم ہے اس میں آپ پریکٹس بہت زیادہ کریں. جو کنسیپٹ آپ نے لرن کیے ہیں ان کو اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو وہ آپ پریکٹس سے سیکھیں گے. تو پریکٹس اینڈ پریکٹس, بہت زیادہ پریکٹس کریں, اور جو آخری ویک ہوگا اس میں آپ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ریویو کر لینا ہے. اور ایک اور بات جو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں سلیبس ہے اتنا زیادہ کہ یہ تو کور ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے میکسیمم جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی چیز اینڈ پوائنٹ تک بھی آپ کا ٹائم بالکل ہو گیا, ایگزام ڈے آ گیا, لیکن آپ کی چیزیں رہتی ہیں تو دیٹس فائن. میری چیزیں بھی کافی مس ہوئی تھی, تو آپ مس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورشن آپ کا ٹیسٹ ہی نہ کیا جائے, جو ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں وہ آئی نہ ہو, یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس چانس بھی ہوتا ہے کہ آپ سوال چھوڑ بھی سکتے ہو. جس طرح کٹ آف کا سین ہوتا ہے وہ آپ نے کراس کرنی ہوتی ہے, تو جو آپ کو نہیں آتا تو اس میں آپ چھوڑ بھی سکتے ہو. تو اس لحاظ سے اگر کوئی آپ کی چیز رہ گئی ہے اس وجہ سے لو کانفیڈنٹ یا اس طرح کچھ آپ لو فیل نہ کریں. اور اگر آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو اوبیسلی وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ایسے دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو بہت لو فیل ہو رہا ہوگا. تو وہاں پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک تو تیاری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنے مائنڈ کو, اپنے جو ابیلٹیز ہیں ان کو کنٹرول رکھنا بہت ہوتا ہے, جو نروز ہیں ان پہ کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ آپ کانفیڈنٹ رکھیں خود میں کہ میں نے تیاری کی ہے, جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا آپ نے کیا ہے. اور آپ یہی سوچیں, سیریسلی آپ یہی سوچیں. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر عثمان بھائی نے یہ بولا تھا کہ یہ جو سارے لگے ہوئے ہیں نا یہ سارے پاگل ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا اور مجھے ہی سب کچھ پتا ہے اور سارا کچھ مجھے ہی آتا ہے. سیریسلی آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے. تو آپ چل رہے کہ ٹیسٹ کریں, آپ کو بے شک لگ رہا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں, میں کہاں ہوں یہ وہ, لیکن آپ نے ذہن میں یہ رکھا کہ آپ ٹیسٹ کریں. تو میں نے بھی یہی رکھا تھا, اور انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور ایک اور بات کہ جو ایگزام ڈے ہے اور اس سے جو ایک دن پہلے ہوتا ہے اس کی روٹین سے ریلیٹڈ میں کافی زیادہ جو باتیں ہیں وہ تقریباً ایگزام سے پہلے ہفتے کے اندر بتا دوں گا, تو وہ آپ رینڈم اینڈ مور کے پیج پہ چیک کر سکتے ہیں. I'll link down your Instagram down below. I'll put it up on the page as well. تو وہاں آپ you can follow. So yeah, that's very well said. And if you were to ask me for tips and tricks, I would say کہ practice, MCQ. Stick to your books, stick to your comfortable books. Don't change haphazardly, suddenly, achanak se. Don't switch to something new at this point. One more thing I want to add. AKU is not the end of the world. You know, there are some students, I was one of them, unfortunately, isliye I took a gap year. AKU was the end of the world for me. Matlab, I had to get into AKU, you know. AKU ke alawa, I couldn't see anything else. Or I now agree that maybe because of that, my MCAT score wasn't good enough for any other universities. So like Akmal said, you also have to study for your MCAT.
yes, AQ ke liye you just have to get 65%. You just have to pass MCAT. Lekin if God forbid, you pass the AQ test, lekin you don't get in after stage 2, then you have to be relying on your MCAT score for your government universities. So us situation mein you don't want to put yourself in a position where you have to compromise and get into a university which you deserve better, you know. Isliye focus on both your MDCAT, focus on your A levels, and focus on everything, you know. Stay calm, stay chill, everything will work out and everything will happen good. Yeah. So students से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पे सब कुछ है और आप बहुत देर से मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप बहुत करीब आ गए हैं, तो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ईयर देखेंगे और आप हमारे साथ ही AKU में होंगे. I'll put this in a video as well. So when I made all these videos, I made a promise to all the O25s. If you see me and if you ask me for a chai SNT mein, to I'll give you a chai treat. Like abhi tak nobody has come up to me. There are so many students who know me from Random and more. Like none of them came to me for chai, and I'm like, ye kya ho raha hai? So yeah. So I will come. Yes, definitely. I owe you one for being in this video. So yeah, if you see us, make sure you say hi, and inshallah we'll see you next year. Thank you so much for the video, for watching. So, it was my dream to have this session, and finally I got chance. So thank you so much, Random and Four, for providing me with this opportunity. No issue. Thanks. Allah Hafiz. And on that note, I think I will end the video. So Akmal, thank you so much for being on this video. It was an honor. It was very fun talking to you. It was really nice having you over here. And for all those watching, make sure to follow us on Instagram. I'll have us linked down below. Send us DMs, send us questions. I try at least to reply to as much DMs as I can. And make sure you subscribe to the video. Make sure you like. Make sure you share it with someone who is taking it now or who is taking it in the future. Akmal, thank you so much. And it was a really nice pleasure talking to you.